buku apa sih ini, masa iya sampai kayak gitu, media kok orang baca buku ini pada nangis. Jadi kayak oh my god, you will definitely 100% need a box of tissue. Kalau ditanya apakah gue akan merekomendasikan buku ini, I don't think I would ever do that. Not a chance. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan di video kali ini gue ngebahas salah satu buku yang gue baca di bulan Februari kemarin. A Little Life, Hanyaya Nagihara. Buku ini tuh tebel banget ya, sekitar 800-an halaman, about 800 pages. Menceritakan tentang 4 orang sahabat, Jude, Willem, Malcolm, and JB. Awal mula cerita ini tuh dibuka dengan mereka berempat ketika usia 20-an. Jadi sebenarnya time frame dari novel ini tuh panjang sekali gitu. Dari mereka usia 20-an sampai 50-an. Like, at first when I read this book, I didn't have any expectation gitu. Kayak ya novel biasa aja gitu. Dibuka dengan scene tentang mereka gitu, 20-an. Lagi seru-serunya, going to parties, making friends, and having fun. And at that moment, I thought like, what could go wrong, ya kan? Sampai akhirnya ceritanya mulai mengerucut ke satu orang, yaitu Jude St. Francis. Sudut pandang yang digunakan di buku ini adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi point of view orang ketiga di mana kita bisa betul-betul paham apa yang dipikirkan oleh masing-masing karakter gitu. Hanyaya Nagihara bisa membuat narasinya sangat eksplisit, sangat detail, sampai level yang we can easily picture every single thing that happens to Jude gitu. Jadi mudah sekali untuk kita memvisualisasikannya di kepala kita gitu. Itulah kenapa buku ini dibilang buku yang sedih banget ya, mungkin itu salah satu alasannya. Jadi when it comes to a very traumatic event, we can really feel like we are there. We can really feel like ya kita di sana gitu. Kita bisa melihat langsung kejadiannya. And that is why it really hurts us. Karena kita di buku ini kan dibuat untuk engage ya dengan si karakter-karakter ini, terutama dengan si Jude St. Francis gitu. Jadi ketika kita harus melihat semua yang dia alami ketika kilas balik itu terjadi, ya itu berat banget. To be honest, gue waktu beli buku ini, gue gak tahu buku ini tentang apa loh gitu. Cuma gue tahu Hanyaya Nagihara gitu. And gue memang penasaran mau baca bukunya dia gitu. Tapi yang gue lihat di sosial media kok orang baca buku ini pada nangis gitu. And I thought like, buku apa sih ini, masa iya sampai kayak gitu. And then finally I read it and I experienced it myself. Gue rasa di balik behind the scene, they even close the book, they look at the ceiling, they keep contemplating, and then they cried again. Gue habis 1 box tisu baca buku ini kayaknya. Literally gue habis 1 box tisu baca buku ini, dan it's a very difficult book. One of the thing that I realized from reading this book, I didn't catch anything that can make me think about what year is this gitu. Kita nggak tahu pada saat kejadian ini presidennya siapa, kita nggak tahu pada saat ini ada teknologi apa gitu. Jadi kayak kita nggak bisa nebak ini tuh terjadi di tahun berapa gitu. Gue rasa memang Hanyaya Nagihara sengaja ya membuat konteks waktunya blur gitu, supaya kita merasa engage banget nih sama all these characters in this book gitu. Dan it works somehow. Gue jadi engage banget sama mereka gitu. Jadi sampai gue ngerasa kayak happy moments, even though it was like very very small moments, buat gue itu kayak really big moments gitu. Menurut gue sih kayaknya dia alur waktunya maju ya, tapi banyak kilas baliknya gitu. Jadi itulah dimana kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidupnya Jude besar di sebuah biara dengan all those brothers. Jadi dia dari kecil memang hidupnya udah keras gitu. Sampai dia akhirnya ketemu dengan brother Luke, dimana di situ dia merasa bahwa oh, this is my chance to find real family. I believe that Jude is fully realized that he's being manipulated by brother Luke. Itu sebenarnya Jude tuh sadar gitu bahwa dia hanya dimanipulasi oleh brother Luke, but he didn't mind. That's what makes it very very sad. Jadi dia merasa kayak kalau gue nggak ada brother Luke, gue kemana gitu. Bahkan sampai dia dewasa pun, I don't think he hates brother Luke for everything that he's been through gitu. Padahal harusnya brother Luke is one of the person that should be responsible for his miserable life gitu kan. Dia berpikir bahwa dia bisa mengerti banyak hal, yaitu karena brother Luke. Dia harus berterima kasih kepada brother Luke. Padahal if you read this book, you know how inhuman brother Luke was. Lalu setelah dia keluar dari brother Luke pun,
the moment that he finally realized bahwa Brother Luke is not Brother Luke, Luke is not even his real name. It made him surprised. Di situ dia mulai merasa bahwa selama ini yang dia kerjakan itu hina dan salah, padahal sebenarnya he had no choice. Di situ kadang dia merasa bahwa kenapa kok gue bodoh banget gitu. I had so many chances, why didn't I just run away? Nanti setelah Brother Luke, jangan sedih, ceritanya tidak berhenti di Brother Luke. Ketika kita merasa bahwa apa yang dialami dengan Brother Luke itu sudah berat, nanti dia akan ketemu dengan Dr. Taylor. One of the most difficult chapters in Jude's life adalah ketika takdir mempertemukan dia dengan Dr. Taylor. Dan yang paling berat adalah ketika gue membaca tentang apa yang terjadi dengan kakinya Jude. How he got those legs. I still can picture it very clearly in my mind. Padahal ya, gue sengaja bikin jeda 3 minggu sebelum gue bikin review ini, so I can have a little bit, clearer mind gitu to talk to you guys. Ya, tapi itu masih kayak jelas banget gitu. I can still picture it very clearly. The moment Dr. Taylor told him to run, keep running, and then Jude couldn't take it anymore. And then you know what happened? Rest, right? Dia mulai masuk ke kehidupannya dia yang baru. Chapter, let's say it's his next chapter of his life gitu. Dimana dia bisa tinggal di asrama untuk pertama kalinya dia punya tempat tinggal sendiri yang dia merasa aman tanpa dia harus ketakutan setiap waktu. Dimana dia punya roommate, dia bisa kenalan sama roommate-nya, dia bisa ngobrol, dia bisa berinteraksi dengan manusia lain tanpa dia harus khawatir bahwa dia akan dimanfaatkan gitu. Hidupnya dia sebenarnya gradually better ya, but somehow karena hidupnya dia sudah bertahun-tahun dibentuk dengan penuh penderitaan, he always feels skeptical with his life, and I cannot blame him. I mean, who could blame him after all that happened to him in his past? Dia terus merasa apakah hidup yang dia jalani di his second chapter, is it real or not gitu. Kadang dia sempat berpikir seperti itu gitu. Kayak banget difficult part di sini, ngerasa gak sih kayak, jadi kan si Jude tuh kayak lebam-lebam gitu kan, dan dia selalu ngomong sama semua orang bahwa dia karena main tenis gitu, atau dia selalu making some excuses gitu. Sampai akhirnya di situ Harold tahu bahwa Caleb adalah penyebabnya gitu. Dan that moment, that really difficult moment adalah ketika Harold di mobil sama Jude. Jude seperti biasa dia selalu mencoba untuk push people away gitu kan. Gue bacain ya. Nih, ternyata itu sini di halaman 381. Dan itu kejadiannya hujan ya guys, hujan. Di situ Jude udah bilang, I was begging you not to say anything, Harold. And you did anyway. What did you do that, Harold? You think my life is a joke? You think my problems are just an opportunity for you to grandstand? He doesn't even know what he's trying to say. He's just, si Jude pissed off aja gitu. Itu gara-gara si Harold marah-marah sama Caleb di restoran dan Jude malu. Si Harold tanya, Jude, why were you going out with someone who would treat you like that? Kata Harold. It's a very common question, right? Lalu dijawab sama Jude, I was lonely. Lalu kata Harold, I understand, but why him? And then ini yang dibilang sama Jude, Harold, when you look like I do, you have to take what you can get. Ini part yang gila banget sih nih. Dia bilang kayak gini, listen to me, Jude, listen to me, kata Harold. You are the most beautiful person I have ever met. Dan di sini, si Jude bilang, Harold, stop, please stop. Lalu Harold bilang lagi, look at me, Jude, look at me, it breaks my heart that you cannot see this. And then di sini Jude udah mulai gak tahan nih. Dia tuh paling tidak bisa ada orang yang memuji dia. Buat dia it's a torture gitu. Dan di situ Jude nangis gitu. Dia kayak, oh my God, oh God, oh God. Dia yang kayak gitu. And then they just sit silence for minutes gitu. Itu adalah salah satu, it's a very small scene compared to anything else. Mungkin ketika tadi gue bacakan, untuk mereka yang udah baca A Little Life, they will totally understand why simple moment yang sebenarnya harusnya biasa aja ya, bisa membuat kita breakdown in tears. Tapi mereka yang mungkin belum baca A Little Life mungkin bingung kali. Perasaan kayak scene-nya biasa aja gitu. Why you make it such a fuss gitu? Why? Kenapa kalau lebay banget scene kayak gitu aja bisa bikin lo breakdown in tears? When you read this, you'll understand gitu. Kayak
mindsetnya Jude bahwa dia tidak pantas untuk menjalani kehidupan yang baru ini gitu, this chapter of his life, di mana dia ketemu dengan sahabat-sahabatnya, kalau dia bertemu dengan Harold dan Julia, manusia yang dikelilingi cinta sebanyak itu pun tidak bisa menerima cinta gitu, karena dia merasa dirinya tidak pantas untuk menerima semua itu. And somehow, when you read this book, it kills you because you understand. Hanya Yana Gihara ini memang tujuannya dia untuk menyiksa pembacanya gitu ya. Jadi ketika the moment that we thought that Jude can finally, eventually be happy gitu, dia ada aja yang terjadi gitu. Kayak kita nggak bisa dibikin senang sebentar gitu baca buku ini. Even they have chapter on it, the happy years, it's a lie. It's not happy at all. Jadi kayak, oh my god. My takeaway from this book, it's a very beautiful book, gitu. So despite all the pain, sadness that it causes us when we read this book, meskipun banyak banget penderitaan kita ketika kita membaca buku ini, mengikuti perjalanannya Jude, but I can say that this is a very beautiful book, gitu, karena it has so many beautiful values, like family, friendship, genuine love, survival, life, death. Kita dibangun untuk mencintai Jude gitu melalui buku ini. I mean, we learn to love him. We don't want anything to happen to him. We want to protect him as well. We learn to care about him gitu. Walaupun ada beberapa momen ketika kita pasti kesel gitu. Gue jujur, beberapa part gue kesel sama Jude gitu. Kayak why he keeps hurting himself gitu. Sampai pada akhirnya kita akan dibuat mengerti point of view-nya Jude. Why he keeps harming himself gitu. Dan kita juga sampai akhirnya akan paham kenapa Jude keep saying sorry gitu. Dia selalu minta maaf. Kayak nggak pernah, kayaknya kita nggak mendengar Jude saying I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Itu kayaknya nggak ada. Dia selalu minta maaf. And eventually kita akan paham kenapa dia selalu minta maaf gitu. Kenapa dia selalu punya trust issue. Kenapa dia sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa melihat dirinya di cermin gitu. Setiap dia mendapatkan kebahagiaan, even just a very slight happiness, dia merasa dia tidak pantas. Karena satu-satunya cara dia merasa bahwa hidup ini masuk akal adalah dengan dia merasakan rasa sakit itu gitu. Baca buku ini tuh bisa membuat kita punya empati yang lebih tinggi gitu terhadap manusia lain gitu. Bahwa kayak there's so much in this world that we do not understand. Gitu. It has so many trigger warnings, human trafficking, sexual abuse, verbal abuse, self-harm, suicidal attempt. It's just a very difficult book to read gitu. Kalau ditanya apakah gue akan merekomendasikan buku ini, I don't think I would ever do that. Not a chance. Kayaknya gue tidak akan merekomendasikan buku ini ke siapa-siapa. Karena gue tidak mau bertanggung jawab. After effect dari buku ini tuh menurut gue cukup dalam gitu. Jadi kayak ya sebelum baca buku ini kita harus make sure dulu kita punya kesehatan mental dan kesehatan emosi yang baik gitu. Otherwise gue nggak tahu after effect apa yang bisa ditimbulkan ketika membaca buku ini gitu. Jadi kayak you have to prepare. You will definitely 100% need a box of tissue. Do not read this at office like I did because it's going to make your eyes swollen and looks very unprofessional. So just read this at home, in your room, at night. Tapi nanti jadinya lo gak bisa tidur sih pasti. Oke guys, segitu aja video kali ini tentang A Little Life. Semoga bermanfaat dan memberikan idea about what this book actually looks like. Ini video kayaknya video terlama yang gue bikin ya, dan gak jelas banget pasti gue ngomongnya. Jadi if you guys are still here until this very second, thank you so much for watching this far, and then I'll see you on the next video. Bye-bye.